Finish ba? Yan, sunod. Oh, ganyan. Ay, Balik na. ikaw rin, ganun din, rin. Ang galing po ni Kuya. Masal mo kay Kuliblo. Ading biyan mo ha. Masal mo kay Kuliblo. Ading biyan mo na ha. Mayroon ay pagsalong. Round 1. Ready? Guys. Wah, galing ni Rain. Boom! Ting! Ano naman? Ayan, walang tingyan, break, walang tingyan. Paghawak lang, may break. Ay! Di ba pala May sir? ting. Box. Box. Ah! Ano may suntok mo rin? Igokod. Box. Ay! Bakit yung practice, hindi na-practice mo pala? Paano ko? Ah. Box. Pwede stop din. Straight hook ba? Check agad, pag maglapit siya, hook, check. Hook mo agad pag maglapit. Galing. Sabayan mo. Stalemate. Boom. Hook agad. Bag, Malapit bag, ka na rin. bag, bag, bag. Uy. Nagukod. Box. Grade 5 versus grade 5. Butot. Hook agad pag maglapit. Drain, ika, hindi nakikinig. Boom. Hook. Boom, ganyan. Plaster pa. Loh, ora siya natanaw si Kon. Si Rin. Ora natanaw si Rin. Ayan. Ano ka? Dito ka? Nahulog lang sa sir. Ay. Box. 50 seconds. Nahulog mga ikaw tong kami ni Zay mo. Reklamo. Plaster, ano? Work, Dagan-dagan man. Wala niya ginagawa. Nilayo mo yung dalawang Kasapay, kasapay mo. Kasapay. Uy! Kasapay mo. Kurtahin mo! Ika, babi ka. Ano daw sila? Bounce ka lang. Footwork ba? Magagamit ng footwork. What's out, Lee Kwang? Okay, sige. Hook na, boom. Boom, yun. Hook straight agad. Bang! Oh! Oh! And boom. Very good. Patyan. Timing, boom. Patya rin! Break. Patyan nyo yung sarili. Timing. Seconds. Will you wake up tomorrow? You'll motivate tomorrow. Bika, para malakas ang suntok. Bika rin. Bika talaga pa. Bakpidal ha, bantay sa bakpidal. Ayun ka na, Jab mouthpiece. mo, jab rin. Gamitin mo jab mo. Guwapa. Oh, What's up? bakpidal. What's up? What's up? Boom. Stop. Time. Ano man ako? Go, tingnan mo. Bika rin. Boom, yun. Break. Wala mang paluhap. Ay, wait. Ba't walang paluhap? Tapag-tapon, boom agad. Box. Sige. Kumakan na sa hukin mo. Boom, yun. Bakpidal agad ha, bakpidal agad. Pag mag-overshot yung suntok yan. Ready, bakpidal ha. Bakpidal tapon, boom, boom, yun. Bakpidal agad. Yung papi mo yan. Bakpidal agad. Ay, 1 minute version lang sa hook mo. Boom. Kick, kick. Huwag matapot rin. Kick. Yun. Boom, yun. Isa pa. Bakpidal. Break. Score. Wala na si Margarito. Okay. Pag bakpidal mo, maluwap ho agad. Kapag pasok man yan siya. O, papasok mo. Adi sisa tudlopod. Jab, jab. I-jab mo rin, jab. Jab rin, babaw jab. Papasok siya. Boom! Plaster ba? Plaster. Pakis yung suntok mo. Tapos sabay shooting. Yan, sige, trabaho mo jab mo. Ikaw na lang. Boom! Guys. Yan, pasok pa. Okay. Boom! 5 seconds. Boom! Oh! Bilang! Stop. Bilang! Ligo. Ligo. Pero, Tas kamay, tas pag kamay. matama yung rest, paluwap agad. Tas kamay, tas kamay. Right, makurin yung Hindi ka kasi, hindi ka kasi, makurin yung paksa lang. Ginakon. Ren. Ana siya sir. hindi ka kasi nagabi ka. Okay, box. Box. Makurin yung 10 seconds paksa lang. Mag-hook ka. 10 seconds. Box. 10. Plaster. Okay. 7, 6, 5, 4, 3, Bang! 2, 1. Ah! Gigaw na diyan.